시작하도록 하겠습니다. 오늘 이 시간에는 우리 17강이 되겠습니다. Hari ini pelajaran yang ke-17. 제목을 먼저 적겠습니다. Judulnya 므낫세 자손의 기업과 Pusaka 강조되는 삶. Bani Manase dan amanat yang diberikan. of the Manasseh tribes. Ayat Alkitabnya di dalam Yosua pasal 13 ayat 29 sampai 33. 먼저 지금 여호수아 Melalui kitab Yosua, kita bisa melihat penaklukan tanah Kanaan. Book of Joshua, we are looking at the conquering of the land of Canaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penaklukan? What is the conquering that the Bible is talking about? Di setiap zaman ada orang-orang yang menaklukkan dunia. Who possess this things that during every age. Tetapi kehidupan mereka berada di jalan yang tidak benar. 그의 인생들은 끝나버렸습니다. But their lives have ended in a very bad way. 우리가 잘 알고 있는 나폴레옹, Contohnya seperti tokoh Napoleon, Hitler, dan tokoh-tokoh lainnya, mereka datang untuk menaklukkan dunia, tetapi pada akhirnya mereka mengalami kegagalan. And other people, they came out and said to conquer the world, but they failed. Yang terpenting di sini adalah hanya melalui dengan Injil kita bisa menaklukkan The important dunia. thing is only through the gospel you can conquer this world. 그럼 복음으로 Apa artinya menaklukkan dengan What does it mean Injil? to conquer with the gospel? 다른 사람을 Artinya kita menyembuhkan orang dan membangun orang itu kembali dan memulihkannya. 것을 말합니다. It is healing other people and reviving them and restoring them. 그리고 다른 사람에게 답을 주면서 Kita memberikan jawaban atau solusi untuk orang And you're lain. giving the solution to other Dengan people, begitu, and I diri myself kita is akan revived. terbangunkan kembali. 세계에서 말하는 정복은 군림하는 것을 Biasanya, kalau menaklukkan dunia, kita membuat orang lain gagal. 다른 사람을 실패시키는 것을 말하고 있고요. is making other people fail. 그런데 성경에서 말하는 정복은 한마디로 Tetapi di Alkitab 나라의 menaklukkannya itu But mendirikan what the Bible is talking kerajaan about Allah is the dan establishment memperluasnya. and the expanding of God's kingdom. 하나님의 Pekerjaan kerajaan Allah itu 나도 살고 membangunkan atau membangkitkan diri kita dan The orang work lain. of the kingdom of God is myself is revived and the other people are revived. 그래서 하나님 나라 다른 말로 해서 Dengan kata lain, yaitu And in other words, it's penginjilan dan evangelism and misi. 전도 선교가 하나님 나라의 확산을 말하고 있고요. Penginjilan dan Evangelism and mission is misi talking about the expanding itu of God's kingdom. memperluas kerajaan Allah. 하나님께서 처음부터 말씀하신 Ini berkata And this tentang is talking about the world penginjilan evangelization dunia. that God was first talking about. 그러면 우리가 어떻게 Kemudian, bagaimana kita bisa melakukan penginjilan dunia dan memperluas kerajaan Allah? 어떻게 이 축복을 우리가 누릴 수 있는지 Bagaimana saya bisa menikmati berkat ini? 생명의 언약 Kalau 속에 kita berada di dalam perjanjian 영원히 오는 kehidupan, If you're maka inside secara of the covenant mutlak of life, jawaban itu rightfully akan the datang. answers will come. 우리가 잘 알고 있는 창세기 1장 27절 Kita sangat tahu di Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 berbicara tentang perjanjian hidup.
인간은 하나님의 형상대로 Allah 지으셨다고 telah 말씀하셨고, menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. 하나님의 형상이라면 하나님과의 Gambar dan 신비적 rupa 관계, Allah 그것을 berbicara 말씀하고 tentang Image of God is talking about hubungan the kehidupan. relation of life. 다른 말로 하면 임마누엘적 관계. Dengan kata lain, ini adalah Immanuel. Talking about Emmanuel. 이렇게 창조된 인간에게 하나님께 주신 축복이 Dan berkat yang And the blessings Allah that telah God berikan gave us following this was di the verse 28. ayat ke-28. 땅에 충만하라, 땅을 Beranak 축복하고 cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah Possession itu. of the land. And the God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it." Dan 주님께서 Allah 말씀하셨습니다. berfirman, The Lord said, Yohanes pasal 16 ayat 13:33. 33. 너희가 세상에서 환난을 Dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu 세상을 이겼노라 말씀입니다. karena aku telah mengalahkan dunia. 그런데 온 땅이 사실은 병들어 있습니다. But this land Tetapi is all tanah itu diseased. sedang berpenyakit. 창세기 1장 2절에 흑암과 혼돈과 Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan, bumi ini belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. 사단의 역사로 말하면 흑암, 혼돈, 공함이 Jadi ladang atau tanah ini sebelum kita diciptakan sudah dikuasai oleh iblis. 지금도 복음을 알지 Orang-orang yang 못한 tidak 사람들은 mengerti 가면 Injil ini, seiring berjalannya waktu, mereka akan pergi ke kegelapan. They go darker. Mereka tunduk dalam kegelapan. They're bound by darkness. 뭔가 Contohnya, 성공하는 것 mereka 같지만은 melakukan 뭐가 뭔지 sesuatu, 모르는 tetapi 혼돈이 일어나게 mereka 돼요. It may seem kebingungan. like they're doing something, but they're confused. 열심히 인생을 살아왔는데 Mereka 오늘 melakukan 보면은 kehidupannya 공허함이 sangat And rajin, they tetapi live diligently, but mereka later on, mengalami emptiness filled them. kekosongan. 한마디로 인생 자체가 하나님을 떠나서 병들어 있는 Ia terpisah dari Allah dan kehidupannya Are sakit. diseased. 사람들의 생각도 Dan 병들어 있고 pikiran mereka pun juga sakit. 문화도 Bahkan 마음도 budaya dan 또 politik 정치, pun 교육도 sakit. 모두가 병들어 있는 것입니다. Even the culture, the politicians, they're all diseased. 이사야서 60장 2절에 중요하게 말씀하고 Dan 있는 kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 60 ayat 2, 온 땅을 kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. 사실은 Karena semakin kita tidak mengenal Allah, maka sebesar itu juga kita akan jatuh dalam pengetahuan The kegelapan. more darkness you'll fall into. Bukan secara fisik saja kita jatuh, tetapi secara rohani juga kita jatuh. It's not just Maka physical, but you're spiritually kemudian diseased. kita Now, akan you're jatuh falling ke into dalam drugs, kecanduan, all the bad stuff. obsesi, narkoba, dan lain sebagainya. And the only way Dan to save jalan this is satu-satunya through the menjadi gospel. solusi yaitu hanya Injil. 이 복음으로 말면 눈에 안 보이는 Karena 흑암을 hanya 제거하는 dengan 그 Injil kita bisa menghancurkan kekuasaan kegelapan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. 복음이신 그리스도로 말미암아 요한복음 1장 Kalau kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 9, 1 verse 4 and 9. dikatakan dia datang sebagai terang. 생명의 언약만 누리면은 Karena itu, kalau kita berpegang pada perjanjian hidup, maka kita akan sukses atau berhasil. Then we can succeed. 그러면 성경적인 정복의 주체가 뭡니까? Siapa yang menjadi subjek dalam penaklukan? 정복의 주체는 바로 하나님이십니다. And this subject Subjek dalam penaklukan yaitu Allah. 내가 하려고 하면은 Kalau 힘들고 kita mencoba melakukan sesuatu dengan kekuatan kita, maka kita akan mengalami keterbatasan dan 내가 kesulitan. 하려고 몸부림칩니다.
Tetapi banyak orang yang mencoba melakukan dengan kemampuan mereka. Mereka memikirkan dirinya sendiri untuk bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Minggu lalu saya memberitakan ini kepada jemaat saya. Last week, I talked to our church members about this. Kita memulai hidup kita dengan ketidaktahuan. Our lives start from us not knowing it. Bukan memulainya dengan pikiran dan rencana It's kita, not with our own thoughts and our own plans our life started. tetapi It is something dimulai that dari started ketidaktahuan without us kita. knowing. Tetapi suatu saat Allah memanggil kita untuk berpulang ke surga. Ini kan bukan pilihan kita dilahirkan di keluarga yang bagus, kan bukan seperti itu. Dan kita dilahirkan di keluarga yang kurang, itu bukan karena pikiran atau rencana kita kan. Itulah hidup yang kita mulai dari ketidaktahuan tapi terus berjalan. Kita tidak pernah memikirkan atau merencanakan bagaimana kita dilahirkan kan. Karena kemudian kita akan mengalami keterbatasan dan sebenarnya kita bisa melakukannya. Karena itu yang bisa kita lakukan hanya berpegang pada perjanjian dan berdoa, kemudian Allah yang akan bekerja. Karena ketika kita hanya berpegang pada perjanjian dan berdoa, maka kita akan melihat arah yang Tuhan berikan. Nah itu kalau kita berpegang pada perjanjian dan berdoa, kemudian Allah akan bekerja. Dan kita hanya mengikuti pekerjaan itu. Dalam perjanjian lama, penaklukan tanah Kanaan artinya yaitu penginjilan dunia. Dan perjanjian yang bangsa Israel pegang yaitu korban persembahan. Dan sebagai subjeknya kita percaya kepada Allah dan Yesus Kristus yaitu melalui penginjilan dunia. As a subject of believing in God and Jesus Christ, we just have to hold on to world evangelization. Artinya kita harus berpegang pada perjanjian dan berdoa. This means to hold on to the covenant and praying. Dari sini kita akan melihat bimbingan dan pekerjaan Allah. And from here is where we are guided and we can see the work of God. Dari sini, ketika kita berpegang pada perjanjian penginjilan dunia, maka Allah akan bersama dan membimbing dan bekerja atas kita. Dan dari sini Allah akan melihat kita sebagai biji matanya. And those who are in this, God looks at us with the fiery eyes. Karena itu tidak ada yang akan That is why no gagal. one can fail. Dari sini kalau kita benar-benar berpegang pada perjanjian kemudian berdoa, maka melalui penginjilan dunia Allah akan bekerja. Dan saat ini kita melihat kitab Yosua, dan semester yang lalu kita melihat kitab Kisah Para Rasul. Apa kalian mengerti tentang poin perintah? Ini menunjukkan pada kita melalui pekerjaan Allah, maka seluruh ladang akan terhubung dengan kita.
사도행전의 응답이 그러하는 Inilah jawaban dari kitab Kisah Para Rasul. Book of Acts. 성령께서 내 Roh 개인에게 Kudus bekerja secara pribadi di dalamku. 내가 성령의 인도와 Ketika kita lebih dalam lagi masuk ke dalam kepenuhan Roh Kudus, maka Allah akan bekerja. The Holy Spirit, then God will work. 그래서 Karena 사도행전은 itu, kalau kita lihat di kitab Kisah Para Rasul, maka kita melihat If you see in the kitab book of Roh Acts, Kudus. it's the book of the Holy Spirit. 예수를 Untuk 그리스도라고 mengaku 고백한 bahwa 사람, Yesus To adalah those who confess Kristus that Jesus is the Christ, 세계 복음화에 방향 menjadi 맞춘 사람, bayangan atau to the arahan people who match their orang-orang direction to untuk the world evangelization. melakukan 삶에 penginjilan 갖게 돼 dunia. 있는 모든 부분에 성령의 역사하심으로 Roh 그 사람들을 통해서 Kudus 세계 복음화가 되어질 melekatkan 겁니다. kita The Holy dengan Spirit ladang-ladang works inside untuk all penginjilan of the dunia fields dan that is connected bekerja. with us and works. Dan 우리가 kita 그 속에 berada di 들어있는 dalam And ladang. we are inside that place. 그래서 나를 Dan 통해서 melalui 나의 가정이 kita, 살아나고요. keluarga And through kita me, our families terbangkitkan are kembali. 하시는 업이 살아나게 돼 있고 Tempat And your kerja kita workplaces are revived. akan 직업도 terbangunkan 만남도 kembali. 나와 관계된 모든 것이 Pertemuan kita dan segala hal akan terjadi. Itulah jawaban dari kitab Kisah Para Rasul. The answer of Book of Acts. Inilah adalah 그리스도 berkat 안에서 주시는 di dalam 축복이죠. Yesus And that is Kristus. the blessing that is given inside of Christ. 지금 Dan saat 여호수아서를 ini 계속해서 kita 들어왔습니다. melihat And kitab right now we're Yosua. looking at the book of Joshua. 무엇을 여러분 발견할 Apa 수 yang 있어요? harus dibangkitkan? 우리는 Yang kita 언약만 lakukan 잡아야 hanya berpegang pada perjanjian. 결국은 하나님이 Kemudian Allah akan And menjawabnya. later, God will answer. Ketika kita berpegang pada Injil, maka But when we hold Allah on to akan the covenant, bekerja God dan works and membukakan God opens the door. pintu-pintu. 여호수아서는 땅 따먹기 사실은 Book of Kitab Joshua Yosua is like sebenarnya taking tentang over the land. mengambil alih tanah, 하나님 나라의 dan 확산들을 itu 말하는 것이죠. memperluas The- kerajaan setan atau kegelapan. there is the expanding of the forces of darkness. 같은 흐름입니다. And Dan it's the ini same flow. aliran yang 그게 sama. 가장 중요한 것이 뭡니까? And what is the most Terpenting important fakta factor? apa yang tersembunyi? 언약만 붙잡고 기도하면 Yaitu 하나님이 ketika kita berpegang pada perjanjian dan berdoa, maka 우리는 Allah 원래 akan 뭔가 bekerja. 내가 열심히 해야 되는 줄 알고 있어요. We Awalnya ourselves, we kita must mengira something kita of harus melakukan 원래 sesuatu 내가 dengan 노력해야 되는 rajin. 줄 알고 있어요. Dan mereka berpikir mereka harus bekerja sangat keras. No, that's not right. Itu tidaklah benar. God's work Pekerjaan Allah maka akan diselesaikan oleh Allah. 하나님 모든 것 회복시켜. Jadi kita hanya perlu berpegang pada perjanjian dan berdoa, maka Allah akan bekerja. Kitab Para Rasul menceritakan tentang memperluas kerajaan Allah. the book of Acts is talking about the expanding of God's kingdom. Walaupun mengalami penganiayaan, kesulitan, tetapi untuk memperluas kerajaan Allah tidak akan pernah terhentikan. And there were other problems that rose, but the expanding of God never stopped. Orang-orang politikus agama mereka mengira dengan mereka menganiaya orang Kristen, maka kerajaan Allah itu akan terhentikan. Tetapi sebaliknya, semakin mereka melakukannya, maka semakin terbuka lebar kerajaan Allah itu. They will stop the expanding of kingdom of God, but the kingdom of God expanded more. Apa kitab Yosua? Joshua. Di pasal yang pertama, Allah memanggil Yosua dan memberikannya perjanjian. God raised Joshua and gave the covenant. Dan Allah berfirman, semua ini aku berikan kepadamu. And God said, this is all given to you. Dan tanah yang kau pijakan dengan kakimu akan menjadi kepunyaanmu. 그런 가운데 결국은 거기에 Dan 라합 같은 orang-orang 제자들을 murid 하나님께서 lainnya 가나안 정복하기 위해서 Allah 준비해 telah 놓았고. sediakan. And people like Naomi, God has prepared. Dan di 그게 요수아 2장 Yosua pasal And 2, that is Joshua chapter 2. 언약 잡고 ketika bangsa 제사장의 Israel 뒤를 berpegang 따라 pada 제사장들이 perjanjian, 요단강에 물을 ketika 발을 mereka 들이니까 menyeberangi 요단강이 sungai 갈라졌잖아. Yordan, When the setiap langkahnya, Israelites went to maka the setiap Jordan River and langkah went sungai to the Yordan itu covenant, terbelah. when they stepped their foot inside the river split.
Begitu pula dengan tembok Yeriko, ketika tak ada seorang pun yang bisa menghancurkannya, ketika mereka berpegang pada perjanjian dengan hanya memutari tembok itu, maka tembok itu pun bisa hancur. Matahari dan bulan pun bisa berhenti. Dan akhirnya mereka membagi-bagikan tanah itu secara terpisah. Sama seperti di kitab para rasul, walaupun menghadapi masa krisis, kerajaan Allah tetap akan terus memperluas. Kalau kita lihat di kitab Yosua, ketika berpegang pada perjanjian, mereka bisa mengambil alih dan menaklukkan tanah Kanaan itu. Yang harus kita lihat dari sini yaitu model penginjil. 모델을 성경을 통해서 봐야 합니다. And we must look at the evangelist models. 창세기 3장 사건이 원죄 사건이죠. Kita lihat di Kejadian pasal 3 bercerita tentang dosa mula-mula. 바로 창세기 3장 Kalau kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 18-19, kita melihat krisis. Orang-orang hanya berkata tentang dosa yang mereka perbuat, tetapi dengan itu mereka tidak bisa mendapatkan solusi. Tanpa kita ketahui, kita telah jatuh dalam dosa. Itulah ya dosa mula-mula. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai 17, walaupun mereka berusaha keras dalam beribadah, tetapi kalau tidak ada perjanjian, mereka gagal dalam ibadah. Kita dapat melihatnya melalui raja. Kemudian mereka berpikir mereka bisa mengalahkan Nephilim, tapi sebenarnya mereka tidak bisa mengalahkannya. Dan sini pusat dari mereka berpusat kepada Menara Babel. 바벳탑을 쌓고 이런 중심으로 돌아가는 거예요. And the thing that is centered around these people are the Tower of Babel. 사실은 갈대아 중심으로 Artinya 바벨탑을 dunia 쌓는 mulai 중심으로 dibangkitkan 돌아가는 세상이 kembali 없습니다. dengan membangun Menara Babel. 그래서 이 문제를 Tetapi ini tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, karena itu Allah menghancurkannya dengan memecah bahasa mereka. Dan Allah telah memberikan kepada kita solusi mula-mula atau solusi original, yaitu keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Solusi yang Allah berikan kepada kita tanpa perlu diskusi dengan kita. Dan kita lakukan hanya perlu menikmati saja. Tanpa melakukan apapun, Allah telah memberikan jawaban kepada kita, yaitu melalui keturunan perempuan. Sekali lagi, ini yang harus kita nikmati. Yang terpenting kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 14, semuanya ada di dalam sana. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya ketika perjanjian penginjilan dunia ini tergenapi, maka akan tiba kesudahannya. Kalau kita lihat di pasal 24 ayat 1 sampai 13 berbicara tentang akhir zaman. Di sana akan banyak bencana, peperangan dan hal-hal lainnya akan muncul. There will be disasters, wars, and all these things will arise. Ini adalah permulaan dari bencana dan krisis,
재앙의 tanpa 시작일 tiada 뿐이지 akhir. 저주의 시작일 뿐이지 끝은 아니라 했어요. This is the start of the disasters and curses. It's not the end. 끝은 어디 있느냐? Dan hanya ketika Injil Kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, maka akan tiba kesudahannya. 그렇다면 우리의 Karena 모든 삶의 itu kita 방향을 harus 그렇게 menghadapkan Then we arah must kita face ke our sini. direction to this. Dan saya akan memberitahukan yang lainnya lagi di pelajaran 사실 berikutnya. 마태복음 24장 14절, 사도행 1장 8절 Kita harus 성취되는 곳으로 mempunyai 우리 모든 삶의 arah 방향을 pandangan We must just dan have our direction bayangan faced kita di towards Matius Matthew 24 24 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. because Karena God's rencana plan is Allah world adalah evangelization. penginjilan dunia. 세계 정복이니까. Karena Because it's penaklukan world dunia. 하나님의 계획이 하나님 백성들로 말미암아 Jadi 가나안 땅을 rencana 정복하는 Allah 것이 melalui Because bangsa God's Israel plan yang is to, menaklukkan through tanah the Kanaan. Israelites is conquering the land of Canaan. 그래서 Karena 가장 itu kita 중요한 hanya perlu 그리스도와 berpegang 세계 pada 뭐 이 Kristus 언약 dan 붙잡게 된다. That's why perjanjian. we just have to hold on to Christ and covenant. Mari kita 그러면서 lihat 우리 본문에 kertas 한번 materi 보십시다. pelajaran. 교재 보십시다. And let's look at the lecture plans. 그런 Ini 가운데서 berbicara 특별히 tentang 므낫세 pusaka 지파의 Bani 기업이 Manasye. And it's talking about the inheritance of the Manasseh descendants. Sebenarnya 사실 suku 므낫세 ini 지파는 sudah tidak ada lagi. 별로 존재가 없는 지파입니다. This tribe Tetapi has no suku existence. ini 근데 그 diberikan di 므낫세 sisi 지파에게 timur 요단 Sungai 동편을 Yordan. 주었습니다. But to this tribe, they gave the east of Jordan. 레위 족속이 살고 있는 Mana 옆에 tanah It's the setelah land that is next tanah to suku the- Lewi. where the land of Levites. 그게 바로 아수다롯이라는 Selanjutnya setengah Gilead, And that is Asitarot, the dan land of- Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. 아수다롯. Tercatat di ayat yang ke-31. It says in verse 31. And it says in verse 31, the land of Ashtaroth. Dari sini apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita, What does God want to tell us? kepada suku Manasye ini yang tidak terlalu tampak, Tuhan memberikan tanah di sebelah timur Sungai Yordan dan memberikan tanah di sebelah tanah para suku Lewi. Artinya Allah memberikan berkat rohani kepada suku-suku ini. It is giving the spiritual blessings to these people. Allah telah memanggil kita yang tidak ada apa-apanya ini. God has called us, but we have nothing. Tetapi Allah memberikan kepada kita yang orang-orang luar biasa itu tidak punyai. Allah memberkati kita untuk bisa melakukan sesuatu yang orang-orang berpengetahuan luas tidak bisa melakukan. Karena Allah memberkati kita sehingga kita bisa hidup di dalam Injil. Dan Allah memberkati kita sehingga kita bisa hidup untuk gereja. Karena itu kita harus mengucap syukur. Banyak orang-orang hebat, orang-orang yang berpengetahuan luas, tapi mereka menderita. Karena Allah telah memanggil kita dan memberkati kita sehingga kita bisa hidup dengan berkat ini. Ketika saya masih remaja, saya ada berkeinginan untuk menjadi pendeta. Dan keinginan inilah yang Tuhan berikan kepada saya. And I see it as that was the heart that God has given me. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi sekarang kita di dalam Kristus, karena Allah yang telah menginginkannya, maka Allah yang akan menggenapinya. Dengan menerima kasih karunia, saya melihat diri saya sendiri.
And as I was receiving grace, Saya I menyadari looked at myself. ketika saya 나는 ternyata 하나님의 adalah 전혀 seorang yang tidak 쓸수 dapat 없는 dipakai 존재구나. Allah. And I realized that I was a person that cannot be used by God. 내가 모르고 있을 때는 Dalam 뭔가 pikiran 많은 것들을 saya, 한다고 saya 생각했는데 harus melakukan 내 모습을 하나님을 hal luar 세우니까 biasa. 전혀 Tetapi 내놓을 ketika 것이 saya 없는 menyadari But data saya I tidak thought bisa to myself memberikan I was doing apa-apa something untuk Tuhan. great. But later on, when I realized I could not give anything to God. 그때 하나님 Karena itu saya And that's when berdoa I prayed kepada to God. Tuhan. 하나님 내 Tuhan, 마음도 생각도 selama ini 육체도 pikiran 모든 saya dan hati saya hanya 무엇을 berpusat 하나님께 pada hal-hal duniawi. My thoughts and my Apa mind yang saya all bisa go berikan towards untuk Engkau, this, Tuhan? worldly things, but how can I give? What can I give to you, God? 내 자신을 보면 볼수록 Saya melihat diri saya, 완전히 제약 덩어리. rata-rata I diri look at saya myself hanya and penuh I'm dengan just full of bencana. disaster. 이런 나를 하나님 쓰시기 위해서 Setelah 부르셨다는 saya melihat 사실에 diri saya, dari situ saya benar-benar harus bersyukur kepada Tuhan. Dan saya I berdoa, was so apa yang harus saya lakukan, yang saya berikan untuk Engkau, Tuhan. What can I do to give glory to you? Dan saya bernyanyi satu lagu, And that's karena when I saya tidak sang this one mempunyai praise. apa-apa di luar tubuh saya yang bisa saya berikan kepada Engkau. Karena itu saya memberikan tubuhku ini untuk Engkau. Outside of this body, I will give my body to you. 이 몸조차도 Walaupun tubuhku 너무 ini 더럽고 kotor 추악스러운 dan 것이지만 그러나 하나님께서 tidak berguna, 이 몸 aku berikan tubuh ini Even this, untuk physical kemuliaan-Mu, body is Tuhan. very dirty and useless, but I will give my body to you. Ada satu 한국 찬송가 pujian, 중에 그런 찬양이 있거든요. And there's this one praise. 늘 울어도 liriknya, 눈물로서 karena 갚을 줄 알아. tidak ada yang bisa saya berikan di luar tubuhku ini kepada Engkau, maka ku berikan diriku ini untuk Engkau. 몸밖에 드릴 것 없어 이 몸 바칩니다. Because I have nothing to give you outside of my body, that is why I give myself to you. 정말 우리가 교회 일을 하고 있다는 Kita harus benar-benar bersyukur karena diri kita saat ini telah bergereja. 특별히 하나님 은혜 받아서 신학을 공부하고 Kita harus bersyukur karena kita menjadi umat Allah yang menyelamatkan dunia. 감사해야 돼요. You must give thanks that you are called as the people to save this world. 아니 우리가 Kalau 오히려 tidak, kita menjadi lebih parah dari mereka. If not, then we are worse off than those people. 우리에게 내놓을 것이 사실 Apa yang What kita can we punyai di really dalam dunia give ini? to the world? 아무것도 없어요. Kita tidak mempunyai 근데 apa-apa, 하나님께서 나를 tetapi 부르시고 Allah But telah God has memanggil called me and saya all dan other kalian semua. 지식인이 똑똑한 사람들이 정치인이 하지 Karena 못하는 Allah telah memanggil kita sehingga kita bisa melayani di gereja, yang di mana orang-orang politikus dan lainnya tidak dapat melakukannya. 두 번째 계속 강조되는 Yang nomor dua, amanat yang terus ditekankan. Emphasize. 30절에 왕들의 Kalau 성읍을 kita lihat di ayat yang ke-30, It said, kita taklukkanlah kota para raja. their town. Dan di 우상들의 ayat yang 성읍을 ke-30 정복하라고 dan 30절, 31 31절에 말하고 있습니다. kita And you can see menaklukkan that you kota will take berhala. possession of the idols. 그리고 레위 지파에게는 기업을 갖게 Dan 하지 kalau 말라. kita lihat di ayat 32 dan And this, 33, it says, if you see dikatakan verses janganlah 32 to berikan 33, pusaka kepada do not suku give the Lewi. inheritance to the Levites. 여러분, 제주의 Apakah 죄는 kalian 줄 tahu 아십니까? dosa di You know what antara the dosa-dosa? sin among all sins? 하나님을 안 믿는 죄입니다. It is not Yaitu believing in tidak percaya kepada God. Allah. That's the original sin. 반드시 Itulah dosa mula-mula. You will be Dan cursed. kita akan 그다음 죄는 dikutuk. 뭔 줄 아십니까? And do you Dan know what the next dosa sin is? berikutnya, 구원받아놓고도 kita 하나님의 menerima 구원한 keselamatan, tetapi kita tidak mempercayai anugerah yang luar biasa ini. This amazing blessing. 우리에게 우상을 정복하는 축복을 주셨고 레위를 Tuhan telah 도우라는 축복을 memberkati 주셨는데 kita 이 축복을 안 untuk 믿는 겁니다. God has melayani given us, suku this Lewi ini, blessing, tapi and tidak serving the mempercayainya. Levites, but then we do not enjoy it. We do 사실 not believe it. 불신자는 Orang-orang 아무리 tidak 하나님의 percaya betapa Non-believers, no matter hebatnya how renowned mereka they pun, are, tetapi they're not mereka the bukanlah child of God. anak-anak 자녀. Allah. 번째예요.
That is Itulah original dosa sin. 나중에 mula-mula. 보면 다 실패합니다. Dan Later on, akhirnya mereka they all akan hancur. 우리는 하나님께서 Karena 그리스도 itu 안에서 kita 축복을 harus 믿어야 돼. percaya kepada berkat yang telah diberikan Tuhan. 우리에게 주신 축복이 Berkat apa yang telah diberikan? 왕들을征服하고 우상 세력을 Berkat征服di mana kita bisa menaklukkan raja dan berhala. 그래서 Kalau 신앙생활은 kita berhasil menaklukkan, maka kita akan mempunyai 3 kesuksesan di kehidupan beriman kita. 그 첫 번째가 뭐? Apa yang pertama? 사단 세력을征服. Kita harus bisa menaklukkan setan. 지금 매 시간마다 Saya selalu menekankan pada setiap materi. 창세기 3장 Kalau 15절에 kita lihat di Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular. 그래서 그 일을 Dan 위해서 untuk melakukan 하나님의 아들이 이 땅에 pekerjaan 오신 itu, 것이죠. anak Allah turun ke dunia ini. 그분이 바로 그리스도. Dan pribadi itu adalah Kristus. 그래서 요한일서 3장 8절에 Karena 하나님의 itu di 아들이 1 Yohanes 3 ayat 8, anak Allah itu datang untuk menghancurkan pekerjaan setan. Kenapa orang-orang itu bisa hancur atau jatuh di akhir? Kalau kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 4 sampai 5, karena setan menjadi ilah-ilah zaman ini. 2 Corinthians 4 through 5 because Satan is the king. 세상 사람들이 성공하는 것처럼 보이다가 결국은 망합니다. It may seem like the worldly people Ini are sama doing dengan well, orang-orang but di later on dunia they ini. will fail. Mereka 잘 되는 것처럼 melakukannya 보이다가 dengan 결국은 sangat 망합니다. baik, tapi pada akhirnya mereka akan mengalami kegagalan. 요한복음 16장 Kenapa? 11절 14절에 사단이 Karena kalau kita lihat di Yohanes 16 ayat 11 sampai 14, karena yang menjadi penguasa dunia ini adalah setan. 그래서 우리의 Jadi 신앙생활은 iman kita 우리의 harus 싸움은 전도자 바울이 sama 이야기했습니다. dengan pengakuan iman Paulus. The fight that Paul has confessed. 에베소 6장 10절에 20절에 Di Efesus 6 ayat 10 sampai 20, peperangan rohani. 마지막 때 Dan 더 di 큰 영적인 akhir 혼란들이 일어날 것을 계시합니다. akan banyak kebingungan. End times there will be more confusion. 그래서 우리가 먼저 Kita harus 싸울 때 melakukan 싸움이라면 pertempuran 사단을 rohani dan 정복하는 kita harus That's melakukan why if there is a pertempuran battle, rohani we must fight melawan first, it's a setan. spiritual battle against Satan. 이 악한 사단이 Kenapa 결국 인생을 setan 하나님 만나지 membuat 못하도록 kita 그걸 tidak 만들어내요. bisa And what does melayani Satan Allah? make so that we cannot serve God? Karena setan membuat Satan berhala. makes idols. 하나님 대신 Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita layani melebihi Allah itulah berhala. All idols. 그래서 우리는 Jadi yang pertama kita harus That is why we must menaklukkan first conquer setan. Satan. 두 번째로 Dan 우상의 yang kedua 세력을 kita harus And we must, menaklukkan conquer berhala. the, idols. 하나님께서 Ketika 아브라함을 Allah 갈대아우로 memanggil 떠나라. Abraham, God Allah has called berfirman, Abraham and tinggallah said, semua "Leave your land." tanahmu. 갈대아우로 우상 동네. Tanah Ur-Kasdim He adalah said, tanah "Leave berhala. Chaldea is a place of 그를 idols." 떠나라 했어요. Dikatakan tinggalkanlah tanah itu. You must leave that place. Harus meninggalkan tanah itu. But the leaving Meninggalkan that place tanah isn't itu the, bukanlah tujuannya. motive. 떠나와서 다시 그 갈대아우로 Dan meninggalkan tanah itu dan kembali ke tanah itu lagi untuk menaklukkannya. 우상을 정복하기 위해서. Dan menaklukkan berhala di sana. The idols inside Chaldea. Apakah kalian menyusun setiap firman? You might have organized this message. 바울의 사역에 Ada 3 lada yang Paulus telah 중요한 세 taklukkan, 가지 현장이 있어요. There are 3 fields yaitu that di Kisah Paul Para did. Rasul 13 ayat 5 sampai 12 3장 5절에 12절. dan di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18 3장 16절에 18절. Chapter 16 through 18. dan Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai 20. 바울의 선교사에게 Ini adalah ladang yang This is the telah Paulus field that kunjungi. Paul went into. Ini di mana ini adalah ladang perdukunan, peramalan, The place dan of berhala. superstitions, magic and sorcery. 근데 그것만 했는데 바울에게 Dan 모두 Allah 축복을 memberikan Not seluruh just that, berkatnya God has kepada given all the Paulus. blessings to Paul. 지금 현장에 Masalah di dunia saat ini adalah The berhala, problem of this world today is the idol. 그 배후에 사단이 dan di belakangnya adalah setan. 그리고 악한 사단이 결국은
Karena setan membuat kita akan kehilangan segala sesuatu, hal-hal rohani dan memberikan hal-hal secara fisik. And that is why we must Karena conquer itu over kita our harus menaklukkan diri fisik kita. If you see in Galatians Kita lihat di Galatia 2 ayat 20, dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri. Di dalam Matius 4 ayat 19, katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dikatakan akan kujadikan penjala manusia. Tuhan berkata, mari ikutlah aku. Kalau kita lihat di Matius pasal 4, setan telah mencobai Yesus tentang hal-hal fisik, makanan. Dikatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti, dan jatuhkanlah dirimu dari atas ketinggian. Dan ia menunjukkan segala kemegahan dunia ini. Melambangkan sebagai kesuksesan duniawi. Setan menyerangnya melalui itu. Hampir semua orang jatuh dalam hal-hal fisik. Karena hal-hal fisik materi ini mereka kehilangan seluruh hal rohani. Telah mengatakannya di pelajaran terakhir, Matius pasal 4 ayat 12. Dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya berharap kalian benar-benar menikmati berkat di mana iblis meninggalkan kita dan malaikat datang melayani kita. Kita harus menikmati berkat penaklukan dan menikmati berkat Kristus. Terima kasih. 감사합니다. Thank you.